Morning friends, I'm here. Kohima bypass jaga le aina ase. Ajila latest update apni anke dikhawole karne. Ajila date to 27 July 2025 early morning, Sunday early morning la ase. So yede dikhi ase apni itya tu rasta to totally block kuri ase de ajiro. Kile mane rasta to bishi biya ho dikhi ase. Aha jabi na parina itu karyata bi request kuri thaise jawole bole na die. Kile mane itu rasta ekta na para hoise. Itu apni rasta bi condition to because total bonguri se aharo jado itu warne apni troubles kan itu sai gine ahara ja gurli palobo itu sipaje rasta do edi sabi itu bi tani na ja ase side ti du wall khan bi thaka bi itya do itu an sob ja ase de chi chuto isu do to warne itu side bi crack hoina dikhi ase aru ikhani bi ase sawo pare dikhi ase itu sob crack hoina ase itu tani na ja ase itu bi dikhi ase itu side bi tani na ja ase agadi sob tani na ja ase aji morning ge apni ani aina dikha itu apni ge dikha ase aru ikhani bi bong kore ase de aha jado totally bong hoise bole to ane scooty hobi bike hobi ekta bi jabo na pare gari khan do sob bong korise aru itu side bi ani ga bong kore ase yede dikhi ase sob bong korise de bong korise close ase